Di apay ato bay ba? Mao na siguro gyud ni ang gihulat sa apo ni Lumbruso o kinalasang pagsuot aning ni permiha. Awa diha, namro kay gamay ay pagkapilapil kay wa pa kay bintamil. Nya ikaw na wala po. Mao na ay pag suko-suko tok onte karon taman mo buhilat imong baba. Paghilom lagi diha bay kay nagbus uber na si Yuri o. Ano naman, laban ka? Si on tong duha noon. Allah, grabe berkada kay tong tulo nya mag-unay ta. Wa tay ayo na. Mao na gani kay trabaho. Unahon pagid ang papanghilabot, gamay ra ba kay kaglubot. Kay dili man nato obligasyon na mangita gubot, pay no mangita na lang ta sa atong bakos diri nga nilukot. Ay mig among nga kay ikaw nang damak pataka rag butang. Paghilom do dia, mambit man jud ka. Sayaw nang lang nato tong kalagot bay. Gikan pakahid sa sapatos, pahid sa nawong nabuslot, murag inibtan og lansang numero 2 kay di man ka mao manghilamos. Oh, what is orange by? Fruit or color? Tubag. Di ka tubag, ito bagbag mandaan. So larga masyada panit abaga sa kay sa badya kay paalot ta ni kuya. Insan nang kuya bay? Kuya teknolohiya. Tungod sa kapaspas mo alot ni kuya bay, nakita dayon ang akong kaspa. Up bungog. So bida lahos ta diri sa room ug wa ko kasabot nga mura naman igi pang urom. Nya kita ani way mo make up, permi naman ta ani kolorom. Awang ngaya naman po nang naong nimo bay, ibutang sa stock room. Last nandiyo karon bataha, apil-apil giron bukan gid kag ulo. Tuo mong sa dili bay apan tuo na lang mo haron ta madali. Kani akong mga batchmate bay kay mga artista ni. Pero ako ra gyud nagpabilin sa Batang Lanaw ay sa Batang Quiapo ug naglain akong ginhawa. Matik na bay butangan na natog lubricant, abi pa lang dili ta lubricant. Ato ara kita na tumoy sa kabayot, napahinapay mo ra gitilaan og 5 ka baka ug ako siguro mabayot pasta yung lamia. Gatuo pud gubay nga ako re absent ug tungod sa kalihok natagak na noon ang pilok. Hoy, undangan nyo naghumana. Ug diri nyo makita ba nga igsuon gid itang tanan bahalag dita pareha ginikanan pero wala lay labot ng mga uwagan ay mga hugawan. Pangalit ay way lami. Pero dili mo dinhi basta-basta nga trabaho bay no kay nag-make up na mo. Make upan pagid mo utro kay talagsar go na mahitabo sa imong kurso. Siguro mga ginikanan ani excited nang kaayo silang anak nga mopaso. Pero naapoy uban nga wala na yung tawag ginikanan mopaso pero laban na gihapon tabaya. Sama ana bay o gauban jud sila taman mahuman dili pareha ninyo nga kamoy unang nahuman. Bitaw bay dili tanan nahuman sa college ug upat ka tuig na 5, 6 kay gusto man magmasteral sama nako gabalik-balik kay di man mo summer. Pero congrats gihapon tas tong kugalingon bay. Oo mong sa dili bay kani nga batch ni abot nig 150k plus pero karon 99k na lang. Daghana gud bay. 99k, 99 ka buo. Dili man jud nato mapugos bisan pagdungan og sulod sa klase dungan mo enroll pero dili gid mo magdungan og human. Mao na giingon nga wala gyud forever, may pa snowbear bugnaw pa sa atong liver. A never never boy. Asa na tong uban bay? Pero sa akong nasayran wala nilang nila padayuna ang pagiswila bay kay lisod na kaayo sa gasto labi nag-apiki na gyud kaayo mo makanahuna na lang pug panarbaho. Pero dili man tanan nahuman og college bay nakasuccessful nakatrabaho. Pero dili pud tanan wa kahuman bay wag trabaho, wa na successful. Lahi magyud tagdalan sa kinabuhi ang uban hiwi, ang uban gahi. Dili man jud tanan nakahuman aning college sa yahay nagpamuyo sama namo. Igo ra gud ta makakaon og kaisa sa tulo ka adlaw bay. Di na ta magdrama bay kay gutom na kayo kuyog ta maniudto didto. Shout out lang ko sa tong solid followers diri bay ni Kuya Sir. Amping permis mo trabaho sir. Muha ka sa akin muha. Kay gusto daw mi mag-Jollibee kay treat ourselves pero di man madala sa budget. Aren lang Miss Julikod.